गाइस, मैं हूँ ऋषभ। आज फिर से आपका स्वागत है इंडियन कैसे टू जेड चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं, पता क्या नहीं पता। आज हम लोग करने वाले हैं ये, इसे देखो कभी देख लो ठीक से। इसे कहते हैं कैपेसिटर। घर के पंखों में इसे लगाया जाता है। ये क्या करता है, चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को इकट्ठा करता है और एक साथ पंखे को देता है, तभी पंखा चलता है। तो चलिए इसे ही हम काटने वाले हैं, इसे हम कट करने वाले। क्या इसके अंदर होता है पता है, इसके अंदर क्या मुझे भी नहीं पता। आज कट करके इसे देखेंगे। चलो, और एक बात, इसका एक जादू भी देखेंगे। देखना है तो लेट्स गो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज भाई कर दो। चलो देखते हैं कट कर। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. आप लोगों ने देख लिया इसके अंदर का क्या है, देख लिया फिर दोबारा दिखा देते। ये कंडक्टर होता है, बता ही दिया आपको। तो आपको पता चल गया। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज माय सब्सक्राइब मिस्टर इंडियन क्रेजी A to Z। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।